Ticket ah. Andiyan ba si Poch? Poch. Kapatasan si Irom kayo. Negat. Sige na. Pasok nyo nga right, boy. Ay, gago. Bili kayo CD, boy. Bili kayo CD. Boy, nasa tambahan pa tayo, boy, ah. Tambayan ba? Sige lang. Pasok mo na right. Pasok kayo right. Pasok kayo right, boy. Pasok. Okay, pasok right. Boy, DP level ka nga, boy. DP level lang gamitin mo, par. Tara, ano tayo? Vandals natin. Ayos ako yun. Pasok right ah. Pasok lang rin. Pata nga yung iba. Okay, Chino sa depota lang ah. Okay lang. Pa-online pala ako. Pasok right. Wala pala ako. Hindi, wala pala makalaban, pre. Si Nene pala, boy. Anong oras? Meron ako ya parehas. Hindi pa makapasok yan. 8:05 ah. Plus PMP meron nga. Pasok right. Pasok ko nga muna sa ite. Sige ako na lang. Labas lang ako. Kuhaan ko lang ng SP. Ray, asa ka Ray? Dito nga muna lahat natin. Ilang? Kaya pa-invite nga saglit yun. Wala pa lang start point. Nasa portal right yan. Pasok ka right, Sa ya. labas. Thank you. Wala dyan. May MR ka ba? Wala. Wala eh. Okay, punta ka Dito lang ako sa ano. Dito ako sa locker. Ne, 8:05 ba tayo? Wad, tara ano? Diretso ko na dun niya. Diretso ko na dun. Pagpapasa ko na lang sa IPL. Sige, pasok lang right. Wala pa. Baka mo lang ang PL ako kung papasa. Boy, ba't ang konti natin sa Discord ba? Ano tayo din? May na-56 tayo. Konti. Right side mid. Konti natin. Par, wait lang par. Yan ko na, ya. Asa ka ba? On right side di po ta. Ang ina Poch, wala ka bang tiwala sa akin? Yung Marco, Poch. Naghanap ng party kanina yun. Dumikit lang kayo, Pre, pare. ah. Pre, yung record nyo, pre. Baka di kayo naka-record. Office ka lahat, boy. Ganyan. Wad, pasabi po ya. Ganyan ka na. 3 200 PMH nga, boy. 3. Office lang. 3 200 PMH. 300 baba. Ba. Odd PM mga bod. Likod ka dyan niya. Oh, tara, likod. Senti daw, likod. Ready, 1. Ano yan, nagumot niya ako. Okay, paubos ako. Okay, diretso nyo. Paubos ako. Pasok right, mana matay ah. Right side mid. Okay, pasabi. May, andyan ba si Jasper? Boss? Makakalo ko na, pre. Wala. Ah, sige. Feel ka nga, Alfred. Dapat naman. Compress na. Ako na sa labas na, ya. Compress, 3. Wad, nandiyan ka na ba, boy? Wait lang, boy. 3 200 PMH, 3 200 baba. Diyan sa likod na ulit siya, hindi ah. Senti, likod, tara, balik. 4. Dito lang. 3, 2, 1. Tara, push. Big agad, push. Oh, Pag may grabe push, naman boy, yun. big agad. Pag push, big agad. Ito, yung isa pa. Ang gago. Ano ka pa? Pasok right. Pasok kayo right lahat, ha. Pasok right. Wait lang, lalabas. Sana, boy. Sige, tatigit. Bigay mo nga ako. Yeah. Boss Nin. Yo.
nga, boy. Pasok Butch. Tingin na lang kayo sa dalawa libs. Pasok right, pasok 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na par. Sige, paubos ako niyan. Sige, ubusin nyo na yan, boy. Siya, Ray, yan na. Ako. Ray, asa ka, Ray? Pasok right, boy. Right na. Sige, pumasok na, boy. Wala si Ray. Wala. Compres na, okay na lahat. 3, 200 PMH nga, boy. 3, Next na boy. baba. Ano naman to? 15-0 ka agad. Nasa Yung pinapatay pre oh. Puro balala pre. tara ko dito nga. May banana na ba? Mga dami ah. Compres muna dito sa gitna muna. Compres muna. Huwag niyo ako unaan, par. Compres na kayo. Compres. Sige, hintayan. Compres. 3, 200 PMH dito ang trakyat. BA ito no, epel. Tara, push off. Huwag yan. Wag yan. Diretso na. Diretso nyo. Ready? 1. Sige, push. Push na, par. Push na. Left and right kayo. Pasok left, mga namatay. Pasok left yung Sylvia. Papatayan niya. Pa-invest Kaya ko labas kay ito lang. Nene. Ito lang invest si Nene boy ah. Wait lang. Ito si Rayway. Saan eh? Sige, compres na. May ane. Okay na po Wala pa. lahat. 3, 2, 400 PMH. Ito ang baba. Right. Nasa right yung ano, Sabay. SG. Sige. May nag-report. Meron na ba? May report pa. Tara, push. Taas ng ano. Taas muna, box. Taas box muna. Diyan na sa Taas box. Dito lang. Pumalma kayo, par. Ang inadahin na ba kayo? Pumalma, marami na huli, oh. 3, 2, 1, tara, push, par. Ready, 1. Push. Sige, push pa. Palinis na lang, boy. Likod nyo pa. May nocturnal sa likod nyo, boy. Sabay ka Butch. May nocturnal sa likod. Ha. Sige, ubus nyo pa. Ne, test. Oh, macro, please. Sige, paubos pa ako. Pasok right. Pumasok pre ah. Pre pumasok ah. 7, 6. Sa macro ko lang. 5, 4, 3, 2. Dito lang sa macro ko. 1. Pwede na. Oy, Pinoy. Ready, 1. Pwede na yan, par. Pasugudin nyo. Pasugudin nyo sila, par. Okay, pasugudin nyo. 3, 2, 1, tara, push na. Push na hanggang dulo, par. Push ako hanggang dulo. Sige, push pa. Palinis na lang, boy. Linis pa yung gitna, May nag-hit sa inyo sa gitna, boy, Sige, pasok lang right. Pasok right. Doon kayo sa diputa, par. Pumasok. Sige, diputa lang. Compres muna. Sige. Compres muna, boy. Bababs ako. 3, 2, 1, drop MH. 3, 1, drop push. Nakaputi ka ano, Yael. Ang hirap i-bite yung Push. Pamid. Nagbag sa party siya, Pamid. Ito na, diretso na, par. Papush ako, ready? Gago, asan to? Lumabas? Compres muna sa box. O nagpa-left? Nagpa-mid? Baba? Lib sali ka ano, Yael. 3, Hindi ka mabibigay. 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Baba nga. Wala kayo pre. Asan to? Rep ata boy. Compres muna dito, boy. Compres muna sa pre. Compres muna. Compres. Sige, ang dami na ulit, boy. Compres lang. Wag nyo ako nahan, par. 3, 2, 1, drop po. Pitik mo na yan JJ. Pitik mo na yan mismo para mag-cooldown. Tara, push. Pa-ready ng 1. Ready? 1, 2, 1. Sige, push na.
Sige, linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Linisin nyo boy, linisin nyo na, linisin nyo na, linisin nyo na. Sige, push pa, push pa, push pa, push pa. Sige, Tatry na linis invite pa, ko na boy. Wait lang boy ah. linis pa, linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Sige, pasok left. Nagpaano boy? Ay, Kaya lang. Saan to? Tatapa ka tali. Asan si Yael? Yael, asan ka? Pasok right. Nakatapak right. Sympathetic muna, boy. Asan ka? Kaya. Dito, ay putang ina mo. Wait pa rin. Sige lang. 3, 200 PMA. 200 baba. Hindi. Recall. May ano, wala pa na. Hindi pa pwede invite na. Nasa Arasol. Right. Dito na, push. Tara, diretso. Box muna. Box taas. Compress 3, 200 push na ito. Left side, right side, red 1. Sige, naka-cancel yan paro. Naandaan, push. Push na. Push na. Paubos ako, boy. Ubus pa. Hanggang right portal na yan. Hanggang right portal na yan. Dito lang muna, 4, Maya. 3, 2, 1. Tara, push na nocturnals. Pwede na yan, boy. Ready, 1. Putang ina mo. WW sila ni Inong, ah. Diputa lahat. Si Bako, punch pasali si Bako ito. Ito. Sa may gitna, pre. Compress na lahat. Compress na muna Ay, sa si macro pa. Huwag muna kayo gumalaw pa. Isa lang yan. Nagagawa kayo sa isa. 3. Ako na. PMH. Ito ang trababa. Jogging. Alay lakad. Kanina ayun sa akin. Labasin na lang natin, boy. Pag naubos natin, labasin na lang natin mamaya. Sige, box tayo. Dito muna. Compress muna lahat, boy. Labasin na lahat. Ito na, Rap. Ready, 1. Sige, Rap. Sige, nauna ko yan, par. Sige, cancel yung gitna dyan, par. Sige, ubos pa ako. Ito pa, may sentinels pa, para. Diretso nyo, boy. Sentinels pa. Linis pa. Sige, diretso nyo, boy. Diretso nyo. Sige, diretso pa. Linis pa ako ng sentinels, boy. Sige, linis pa. 3, wait lang. Huwag muna kayo lumabas dyan, ha. 3, 200, labas lahat. Labas na. Apak right. 3, 200, pasok tayo right, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dito muna sa macro ko. 1, dito muna. 4, 3. Dito lang sa macro ko. 2, 1. Sentinels. Pwede na sentinels, par. Sentinels muna. Dito muna sa macro ko. Dito muna kayo maglaro, par. 3, 2, 1. Tara, push na, par. Push na sa Oy Pinoy. Push na. Pwede na lahat yan, par. Okay, linisin nyo na lahat, boy. Linis na. Linis pa. Sige, wait lang. Lalabas ulit ako, boy. Labas na lahat. Labas nyo lahat, boy. Labas na. Labas nyo lahat, par. Labas na lahat. 3, wait lang. 3, 200, pasok mid. 8, 7, 6, 5. Wag na mag-drop ng ACO. 4, 3, Lumabas ang pota. 1. Ready, 1. Okay, ubusin nyo muna. Ubus nyo. Tara, pasok right. Pasok tayo right. Pasok right. May CM Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Lumabas na naman. 2, 1. Ready, 1. Pwede na, par. Pwede na. Habang nagbibilang ako, boy. Tuloy yan, boy. Sige, laban pa. Paubos ako, boy. Paubos pa. Sige, ubos yung pa, par. Sa gitna, ha. Sige, balagbag nyo muna dyan, par. Balagbag nyo. Sige, ubos pa. Naglalag, boy. Naglalag ba kayo? Hindi. Sige. Ubusin nyo pa dyan, ha. Labas na kayo. Labas na. Huwag na kayo mag-drop ng issue para tara pa. Pasok left. Yael, left nga. Macro ko kagad, Yael. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, Sentinels par, Sentinels par. Sige, paubos mo na ako, Sentinels, boy. Sentinels, pag naubos sa Sentinels, labas kayo, boy, ah. Paubos Sentinels, labas kayo. Baka Sige, mag-i-issue palabas pa. muna. Sige lang, okay na yun, putang inang aga pa. Sige, tara, pasok tayo mid, labas kayo, labas, pasok tayo mid, boy. Pasok tayo mid, pasok mid, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, drop image lahat, drop image lahat, boy, image na, hello? Party ko. Yael, asa ka, Yael? Di puta nga, Yael, hello? Par? Sige, combos, drop image nga, boy. Sige, pag uubusin nyo yan, nasa right ata. Pag paubos ako. Nasa right. Sige, ubusin nyo pa, oy, Pinoy, oh. Ready, 1 na yun, si Rhea, boy, oh. Si Rhea, boy, papatay ako niyan. Sige, ubus nyo pa. Ubus pa. Tara, labas. Puta, ang pangit ng laro kasi hindi natin lalabas eh. Apak tayo left. Apak left. O, sige, pagpapatayin nyo. Babs nyo, drop yung city par. Pagpapatayin nyo. O, tara, pasok left. Pasok left. 8, 7, 6. Wag mag-drop ng AC. Wag muna image. O, tara, labas ulit. Baho ka laro ang puta. Sige, apak right. Tara, pasok right, boy. Pasok right. 8, 7, 6, 5. Kalma lang. 4, 3, 2, 1. Drop image nga, boy. Image tayo. 3, 2, 1. Push na. Push na lahat. Palinis ako, boy. Linis pa. Ina mo, nasa gitna na ako, gabi. Sige pa, labas nyo lahat. Apak L. Tara, pasok tayo, L. Head-class mo yung admin. 8. Ha? Left, 7. Head-class mo yung atlas mamaya. Pamatay yan. 5. Wag mo na mag-image, ha. Lalabas to. 3, Lumabas. 2, 1. Sentinels, boy. Sige, ubusin yung Sentinels muna. Tara, labas. Gago, sinusundan na sila Sentinels mo. Pasok right kaagad. 8, Matakbo na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drop image ka, boy. Kaya mo sila, ano? Ayun. 5. Ayun na, Sentinels. Pwede na, Sentinels muna, boy. Sentinels muna laruin nyo. Sentinels muna. Dito muna kayo sa bilog, par. Dito muna sa macro ko, boy. Mapapatay kayo dyan, par. Compass na lahat. Ayun na, pa-pushing na. 3, 2, 1. Tara, push. 6K. Push nga. Baba. Gago, nagka-DH ata, pre. Baba. Takot na bata. Tara, master nga. Tara, macro ko. Macro, push. Ready? Ito lalay, oh. 1, push. Gago. Push na. Linisin nyo. Yan lang, Pod. Wala. Okay, paubos ako. Nakatapak left. Diretso nyo nga left yan. Diretso nyo left. Pumasok na. Diretso nyo left ha. Padiretso ako left, boy. Diretso nyo left ha. Para-ready ako ng 1, boy ha. Okay, diretso left. Sige, left na lahat. Sige, pasok left mga namatay ha. Sige, diretso na left, par. Diretso na left. Ready? Diretso, ready? 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na lahat yan, par. Sige, push nyo. Push pa. Balagbag nyo, boy. Sige, ubus nyo pa. Sige, paubos pa ako, par. O, 3, 2, 1, tara labas. Yawa. Pasok na. Wait lang. Wag muna po. Bigay natin, pre. Oh, sige, Gaano? pikin nyo.
Try nyo. Try nyo. Gago, binugbog. Kalis. Pasok, mid. Pasok na mid, pre. Mid. 8, Lalabas to. 7, 6, 5, 4. Lumabas, pre. O sige, labas. Obo ng commander, boy. Yan ang commander yan ang puta. Pasok right. Pre, nag-right. 8, 7, 6, 5. Dito lang muna, wag niyo muna habulin, par. Kumalma kayo, hindi naman kayo makakapatay dyan eh. 3, 200 PMH, 200 push boy. Push. Damage mo. Na, paling left, ready? 1, pwede na yan, par. Cancel yan, par. Push nyo na, par. Push nyo na. Papush na ako. Push nyo pa. Sige, paubos pa ako, boy. Paubos pa. Paubos pa, par. Ubos pa. Pagka ubos, balik kayo portal, boy. Portal right, balik na. Labas na kayo. Labas na lahat. Labas, par. Pasok tayo left. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na lahat, boy. Ready? 1, pwede na lahat yan, par. Pwede na. Pagpapatayin nyo na, boy. Paubos ako. Ayan na. Pumupo siya, galing sa taas. Ready, 1. Sige, paubos pa. Sige, ubos pa. Ubos yun pa. Patayin nyo lahat. 3, 2, 1, tara, labas, boy. Huwag na kayo mag-SU, boy. Gaano lang ako yan, magsasayang. Tapos kayo, pre. Patayin nyo sa labas, pre. Sige, patayin nyo sa labas, boy. Patayin nyo. Tumatapak lang, Patayin nyo. Ay, pumasok na, pre. Pasok na. Pasok right. Huwag na kayo mag-drop SU, 8. Lalabas na, boy, 7. Huwag na mag-MH. Labas ah. O, tara, labas ulit. Labas ulit. Sige, patayin nyo. Bloodless lang, boy. Sige, patayin nyo. Sige, patayin nyo. Ubus nyo, bar. Sige, balag wag dyan, bar. Sige. Laban pa. Hindi na papasok. Laban nyo. Sige, ubus nyo pa. Saan pumasok? Pumasok ba? Pasok right. Sige. Halo. Pasok. Mukha emperor dyan. Sige. Sentinels to 8. Pasok nga right, boy. 7. Puta, nakakauna eh. 5, 4, 3, pasok right. Ito na lang laruin natin, Sentinels. Pasok nga right kayo lahat, boy. Pasok na right, pasok kayo right. Sige lang. Wala silang kalaro dyan eh. 3, 2, 1, Yung kalaban namin, nagpuporta. Gano'n ba yung sa pre? Rama. Ito, Sentinels, boy. Laruin natin to. Ready, 1. Sige, push nyo si Sentinels, par. Push sa Sentinels, par. Papush ako. Push pa. Sige, linisin nyo, par. Palinis ako. O, compress na lahat. Rest 1 tayo, boy. Compress na. Rest 1 muna. Compress na, boy. May namatay pa ba? Macro ko na. Ba't ang konti natin? Macro ko muna, boy. Nag-rest 1 na. Okay na. 3, 200 PMH. 200 baba, boy. Baba. Left. Sino wala sa party ko? Sininong? Si Teams. Pasok left. Compass muna lahat. Sa right. Last right natin. 3, 200 push right. Ready, 1. Okay, push na, par. Push na, par. Push na. Konti lang yan, ha. May manggagaling din sa portal, boy, ha. May manggagaling sa portal. Sa portal manggagaling, boy. Pasok left. Sa portal manggagaling, boy, ha. Portal. Left pa, portal. Sige, si Wawa, ako combo, patay. Tara, labas nga lahat ko dyan. Labas. Nag-right, pre. Labas muna. Ninong team sasang ka.
Walang party, may bakante pa sa amin. Pasok right. Pasok right lahat. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, untrap image lahat. Yung wawa, nasa gitna lang boy ha. Yung wawa, nasa gitna lang natin. 3, 2, untrap push ka. Wag. Dito lang muna. 6, 5, sentinels muna. 4, 3, 2, 1. Ready 1. Pwede na, sentinels muna lahat. Sentinels muna. Paubos ako ng sentinels par. Sentinels muna. Pushing na yan ha. Dito lang muna boy. Macro ko muna. Ayun na, pushing na boy. Pushing na, wag kasi kayo mag-overextend muna par. Ang ina, pinapaubos nga muna sentinels sa inyo eh. Sige, paubos ako. Push na. Ang ina, kasi na umuuna kayo par. Wag kayo mauna par. Wala ka, kayo naman yung walang utak eh. Pasok right. Ginagalawan nga natin eh. Ay na kayo, papatay din kayo. Bobo ba kayo? 3, 2, 1 trap image nga boy. 3, 2, 1 trap boy. Pwede na yan boy. Ready 1? Sige, pwede na yan. Cancel yan par. Push na, palinis ako. 3, 2, 1. Sentinels naman sa likod boy. Sentinels naman sa likod par. Paubos ako par. Paubos ako. Sige, ubos pa. Sige, paubos muna ako dito par. Bago lumabas. Sige, linis pa muna. Linis pa yung Nyx. Sige, ubos pa. Kapaksalit Sige, pa. yung Jace, boy. Eto pa, Sentinel, so marami already. Paano ba tayo niyo ubusin to, par? Aray ko. Macro ko pa, boy. Paubos ako. Ubos pa. Ready? Tara, labas nga lahat, boy. Labas tayo. Tara, labas. Pasok left. Nasa left. Pasok left. Bababa na. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ito lang muna. 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na. Sentinels par. Sentinels muna. Sige, focus muna ako. Sentinels, boy. Sentinels. Sentinels muna. Paubos. Sige, okay lang yan, par. Ang early pa. Paubos pa ako. Ubos pa. Sa baba ba yan? Ay, Jagmaster, pre. Sige, combos nga lahat. 3, 2, 1 drop image. 3, 2, 1 drop baba. Baba. Sige, left and right niya tayo, boy. Left and right. Wala naman eh. Tara, balik nga, pamid. Combos nga muna dito, macro. Hanap macro. Wala ba akong mega? Combos nga muna, macro, boy. Compress, 3 to 1 trap image nga ako, boy. 3 to 1 trap push, boy. Wala. Nagpa-right? Putang ina mo. Diablo. Right. Nasa right sila. Health ka. Pedes ka muna. Pedes. Pedes, 3. Konti, 3, 2, 1, trapos na. Push, ready. 1, pwede na par. Push na. Left and right. Pag left and right kayo, hindi naman kayo abot ng diputa dyan, par. Yung archer, ah. Sige, ubus pa. Sige, laban pa. Pasok right, ubus pa ba? Wala na rin. Oh, labas, boy. Labas nyo. Labas nyo, apak left, apak left. Tara, pasok. Sige, ubus yun muna. Pasok left. Nocturnals yung inahabol nila, pre. 8, 7, 6. O, tara, labas. Labas. Apak right. Okay, pagpapatayin nyo nga to. Pagpapatayin nyo pa. Ready?
1, pwede na lahat yan, par. Pag uubusin nyo nga. Paubos ako. Sige. Pag Nasa i-skillan master nyo, ata par. tayo. Sige, pag ipapatayin nyo, boy. Sige, pag uubusin nyo pa, boy. Sige, ubus pa. Sige, ubus pa ako. Saan pumasok? Right? Left. Mid daw. Pasok mo. 8, 7, 6. Wala, labas. Okay ng ina. Diba? Labas. Dito tayo maglaro sa labas. Saan pumasok ba Sentinels, boy? Nasa left. Yun yung teams, pasok nga left. Left nga yung lahat, boy. Dito tayo maglaro. Tara, laruin na lang natin Sentinels, boy. Left, pasok kayo left lahat, boy. Left tayo, left, Sentinels, boy. Laruin natin. Yung Nero, Ready, 1. Yung Nero, par. Combos na. 3, 2, 1. Pwede na lahat yan, boy. Combos mo na lahat. Okay, pasok left. 3, 200 MH, 200 boy. Tara, labas ulit. 8. Dito lang, 7. Yeah, kampi natin yan. 5, 4, Portala, 3, 2, 1. Pwede na, boy. Tara, labas tayo, boy. Hindi naman pumapasok. Saan sila pumasok? Right. Kami data, pre. Mid. Left OIP. Wala, gagi. Wala. Mid nga, gago. Mid nga, pre. Kanina may reporter ako eh. Eto. Ano? Nagka-clashing. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, freestyle kayo, par. Okay, freestyle nyo, par. Freestyle kayo. Sige, boy. Makto pre. Freestyle. Tara, labas. Kanya-kanyang bantay sa portal ulit yan. Labas. Pasok tayo. Wag, wait. Tara, left na lang. Left na lang. 8, Tatakbo. 7, Matak mo mamit. Puta. 6, 5, 4, 3, 200 PMH, 300 pa mid. Sa baba kayo dumaan. Sa taas, dito. Wag, yan mo sila. Ano dyan? Kulungan natin pre. Compass nga muna, Parang compass. commander ng puta. Patayin nyo, no? Wow, patang konti natin dito, par. Damage mo na lang sarili mo. Laro. Okay, macro muna. Macro lang. Compass na lahat. Saan yan? Ay, compass na. Okay na lahat. 3, 2, 1, trap pamit nga, boy. Ito. Compass muna, wala akong MH, boy. Compass muna. 3, 2, 1, trap pamit. Sentinels, par. Sentinels, nasa. Wala. Back mo dyan. Ba't may namatay pa? Alin? Okay lang ina ba? Huwag nyo akyatin, par! Huwag nyo laruin sila. Okay lang inang yan. Huwag nyo laruin. Putang ina mo, mamamatay lang tayo dyan eh. Compress, Sentinels, boy, asan? Lasing tara. Compress. Pantay mo sa glit. 3, 2, 1, trap, parait nga. Ka-clashing dito, pre. Dalawang guild. Compress muna. Dito din ako pinay. Ikaw muna rin. Compress. Yan, 3, 2, 1, trap, MX, 3, 2, 1, trap, parait. Okay, push. 1. Okay, palinis ako. Linis nyo.
Sige, ubus pa, ubus nyo. Sige, right portalan. Yung Nero nandito, pre, oh. Chuplet. Dito lang. Saan pumasok yung mga MP, boy? Kaya mo na MP na eh. Compres na lahat dito, tara baba. Hindi mo ako net. Laruin natin yung mga... Hindi tayo maglaro sa MP na ito. Nag-left yung MP. Tara, pamid muna tayo. Daanan muna natin mid. Daan muna tayo mid. May kalaban dito. Pa-report ako ng mga MP din na. Tara, push. Ready? 1. Sige, ubusin nyo. Makro ka. Balik agad. Compress na muna, boy. Compress na sa macro, boy. Macro. Compress. 3, 200 PMA. 3, 200 pa left. Natakbo, pre, oh. Natakbo yung... Compress muna saglit. Wag nyo muna i-push. Kumalma kayo. 3, 2, 1. Tara, push na. Push. Pwede na lahat yan, par. Sige, paubos ako. Kung mga nasa box, sana may sordi, ha. Papatay ako nasa box. Sordi. Asan yung 1 MP? 1 MP asan? Macro ka. Yung 1 MP. Pasok kayo. Compress nga lahat. 3, 200 PMH nga. MH. Macro. Baba. Sino yung nasa R? MS daw. MS. Sige, MS. Patayin nyo nga yan, boy. Gusto ko pabihin nung... tara, macro ko muna lahat. 3. Compress muna lahat. Compress na sa macro ko. 3, 2, 1. Tarakit na. Diretso na to. Hard right kayo. Hard right. Push. Hard right. Ready, 1. Layo mo naman. Push nyo. Hard right, par. Push nyo lahat. Pasok right mo. Ano ba tayo? 8. 7. 5. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Sentinels, pwede na, par. Sentinels, pwede na, po yan. Yung mga archers Ito sila, Sentinel. inubos kayo. Okay na yun, no? Pabayin nung isa dyan, boy. Pabayin. Gusto tayo. Pabayin yan. Combos na lahat. Pasok right, boy. Ay, share. Compress. Daanan natin muna mid. Compress lahat, 3, 200 PMH. 3, 200 pamid muna. Daanan na natin mid, boy. May nagmamaster 80% pa lang naman. Daanan nyo muna mid. Tara. Daanan nyo muna mid. Mid muna lahat. Mid muna. Marami sa mid, oh. Ready, 1. Yung mid muna. Paubos ako, par. Compress na. Box muna lahat. Wala. Compress lahat. Kami siya na. Compress na. 3. 200 MH. 200 palit. Gag. Nawala siya yung nagtotore. Yung nag-ano. Monster. Hindi daw kill yun, yung BRC. Patayin nyo. Wag. Back muna. Dito muna sa macro ko, par. Sa macro ko. Maklikli ba kami dito, par? Compress. 3. 200 pa portal nga. May tao ba sa portal? Wala. Tara, macro. Compress na. Asan yung MP, boy? Wag nyo akatin dyan, par. Macro, pre, party ko. Compress na muna. May senti doon, ha. Sa portal. MS mo nga, pre. 200 pa portal na lahat. Ready? Juan, pwede na lahat yan, par. Portal lahat. Sa may portal, par. Laruin nyo yung portal, boy. Portal, paling na likod. Macro ko, paling likod.
Yun yan, ha? Sabak muna yung iba, bar. Ayun na, Sabak muna yung iba. Select Sabak. na. Kalma. Kalma. Ako nasa unahan. Ready? 1, pwede na yan, par. Sige, pwede na lahat, par. Harap niya, likod. Harap, likod, harap, likod. Sige, cancel yan, par. Sige, laban pa. Laban nyo pa, par. Laban pa. Sige, ubus nyo pa, par. Ubus pa. 8, 7, 6, 5. Sa macro ko, 4, 3, 2. Pabayin ng mga archer. Ready? Tornado, ready? 1, pwede na lahat, par. Pwede na lahat yan, par. Pabayin ng mga archer nila, par. Yung mga pumosh, si Ilo, boy, oh. Si Ilo. Eto, boy, oh. Sa macro, Ray. Okay, yung ZK. Ready? 1, sige, paubos pa. Okay, macro ko na, boy. Macro ko na. Pasok ulit, mga namatay. Pasok ulit. Na-miss mo nga, Marco. Ay, meron pala sa rin. Pasok kayo, Jay. Jay, Okay, pasok. sige, combos muna lahat. Combos na, 3, 2, 1, drop image, ito ang baba. Okay, tara, baba. Left and right, wala. Uy, gago ka. Tara, macro nga. Macro muna. Combos nga muna, boy. Combos. Kalate yun ah. Kaya nga. Wait lang, combos muna lahat, boy. 3 master nga, boy. Master na lahat na yun eh, habang Master nga muna. Yung unti-unti. Diyan na tayo, pre. Sa Tara, litas, pre. macro. Combos muna lahat. Sige, marami na, boy. Damage mo, pre. 200 damage ito ang tracket. Boy, ako po unahin nyo. Hard right. Tara, push. Ready, 1. Sige, na-cancel yung harapan dyan, par. Push na. Push na. Gagi, push. Mamamatay ka dyan. Sige, push pa hanggang right portal, boy. Right portal. Sige, pobus pa ako. Sige, linis nyo pa. Sige, pobus pa ako. Ito pa, right portal pa. May sentinels pa. Pobus pa ako. Grabe naman itong mga archer na to. Ang Okay, galing. pabay lang yan, boy. Pabay lang. Ibayin nyo lang, ibayin nyo. Yung PL nga dyan, boy, ibayin nyo kagad, boy, sa archer part. Yung ilo pabay kagad ako. Wait, thank you, boy. Compress na lahat. Compress 3, 2, 1, drop image, 3, 2, 1, tara baba. Sige, may MP. Kita mo yung MP. Tara baba nga. MP nasa mid, hindi. Ito nagpa-master nga, boy, linisin nyo yan. Ito pa, oy Pinoy par. Sige, labanan nyo lahat, par. Linisin nyo lahat, boy. Si Wawa, patawan ako niyan, yung arte. Sige, ubus pa. Sige, ubus pa. Sige, ubus pa hanggang... Meres oray, wala. Sige, ubus nyo pa. City. Sige, diretso nyo nga left yan. Left portal, boy. O diretso ako ng left portal. Revive nga lahat. Diretso nyo, taas left portal, boy. Left portal. Sige, diretso nyo. Ticket muna kayo, mag-drop image kayo, par. Sige, may kalaban dito, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hindi mo ka dyan. May kalaban kayo dyan sa harapan, ha? Ready, 1. Pwede na lahat, to. Yung sa box muna, yung mga pumasok, boy. Yung mga tropa. Sige, ubusin nyo. Ubusin nyo pa. Sige, ubus pa, para. Ubus pa. Ubus pa. Macro ko na, boy. Magmamonster na. Combos na lahat. 3, 2, 1. Drop image. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba na. Date niya kayo, pre, sa likod ko. Bumawa, patayin nyo, no? Ay, nagsisit. Ay, pre, patay na. Left and right tayo, boy. Left and right. Sige, monster ta. Tara, monster. Ready, 1. Tara, push nyo. Linisin nyo lahat. Linisin nyo. Check ako, monster. Sige, ubus pa. Tara, monster nga lahat, boy. Tara, monster Sabi tayo yun lahat. ako, Alfred. Monster na. Pares to sininong teams mo kaya. Monster nga lahat, boy. Monster. Oy, Pinoyas. Tara, macro. O, likod natin, ha. Ready? 1, likod.
Okay, dito lang. Pwesto lang. Ready? 1, pwesto. 3, 2, 1, akit na. Akitin nyo nga lahat. Akit na. Akitin nyo, par. Daanan nyo lahat, par. Sagasaan nyo lahat, par. Sagasaan nyo lahat, Loyalty par. pre, sa gitna. Okay, push pa. Push nyo pa, linis pa. Hanggang left portal. Sabi na rin yung ilo. Sige. Yung ilo kagad. Tutukan nyo, Wala, para. napatay na ilong pre, patay Okay, na ilong. pasok left lahat. Yung mga Yung JJ namatay. nga pre. Yung left. Pasok left. Pasok nyo left lahat. Combos tayo. Tarawad. Right. Left. Combos muna. Combos muna lahat. 3, 2, 1 trap MH. 3, 2, 1 trap. Baba. Ang alam. GGH pre. Ready, kaya. Ready. 1. Sige, patayin nyo. Patayin nyo. Daan lang kayo, ha. Combos na sa macro ko. Macro ko muna. Dito muna tayo lahat. Combos na. Pubos na ba? Pubos na. Okay na. 3, 2, 1 trap MH. 3, 2, 1 trap rakyat. Tara, push. Ready? 1. Yung harapan, yung IIRT, tutukan nyo na yung kagad, par. Kanya. Push na. Para may yung mga tumatagos, boy. Kayo na bahala doon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman, boy. Sentinels. Pwede na. Sige, labanan Dulo, pre, nyo. ha? Laban Sa dulo, pa. Senti, ha? Ubus pa. Likod pa. Sentinels Archer, ha? Pailo, yung pabay ng ilo, boy, ha? Ready? Pumasok left pa. Sige, paubos muna dito. Pabubos muna. Ayahan nyo sila sa left, par. Paubos muna dito, par. Pasok coach. Paubos muna. Pasok right portal muna, boy. Pasok right portal lahat. Paubos ako niyan. Paubos, compress na diputa lahat, boy. Compress, Marco, di ka nagpapatsa. Yung XXX, pabayin yan. Ready? Compress lahat, par. Compress. 3, Alaga monster. 3, 2, 1 trap MH, 3, 2, 1 trap baba. Boy, wag nyo ako unahan, par. Likod muna kayo. 3, 2, 1 trap push. Monster. Gagawa ko kuha na. Sige, push. Okay lang. Kuha na. Defit. Tara, pasok mid. Pwede yan, pakuha mo sa kanil para pumbugan ka sa baba. Mid. Compress na lahat. Okay na. 3, 2, 1 trap MH, 3, 2, 1 trap push. Papatay ako niyan. Sige, wait lang, left side. Tara, left side. Ito nga no? Saka mag-dep, baba. Left side. Tara, push. Wala. Asan to? Ito, tara, Ayun, push. dito, Kung dito. yung bobo. Gago. Sige, ubusin nyo, par. Pobus pa ako. Ubus tayo. Rake ko. Mahaba tayo. Sige, ubus. Grabe sila. Sige, pasok right nga. Pasok right. Dito tayo magpakbakan. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na lahat, par. Pwede na lahat. Paubos lahat. Linisin nyo lahat. Linis, boy. Linis pa. Si Maktum, ha. Pasok kayo right, mano mataya. Ito yung EN, oh. Sige, ubus nyo pa. Ubus pa si Maktum, boy. Papatay ako na ito. Tara, macro ko na. Diputan na nga lahat. Compress na. May namatay pa ba? Wala. 3, 2, 1 trap MH. 3, 2, 1 trap. Baba. Right side. Tara, push na. Okay, nang ina. Ready, 1. Tara, push. Wait lang. Macro muna. Kalma. Asan may Pinoy? Tara, push. Ready? 1, push. Oy, Pinoy, par. Push. Sige, cancel yung harap nila, par. Push na. Linis na lang, boy. Linis. O, tara, monster nga lahat, boy. Sila Niro pa. Sige, monster nyo.
Monster nyo na, monster nyo na, monster na lahat. Monster na lahat, wag na kayong mag-abul par. Monster nyo na. Sige, palinis ako na monster boy. Lahat monster, epes lahat. Lahat. Lahat i-monster nyo na lahat boy. Monster nyo na lahat. Monster nyo na lahat. Monster na. Monster na, mag-hit kayo. Mag-hit na lahat. Sige, monster na lahat. Sige, monster pa. Sige, monster pa. Okay, macro. May namatay ba? Compress muna. Compress. Dikit lang kayong apat, pre. Saan pumasok, boy? Right, compress na. 3-200 PMH para macro. City Hunter pa Epes. Ay, pang Enix. Hard right, 3-200. Hard right ka, boy. Hard right. Tara, push. Pwede na lahat yan. Ready one. Ito yung archer, oh. Nice one. Okay, push. Okay, na-tornado yan, par. Push nyo. Push pa. Okay, ubus na yung sa pabay yan. Cancel mo yan, pare ko. Tara, macro ko. Macro. And 3. And 2. 3. Utang, ino mo, ay 3. 200 PMH. Tara ba? Baba. Nako po, si Bahaw, anong ginagawa mo? Senti, left. Bay mo, Jay. Oh, Toro. Ginagawa mo, Toro, kaibigan. Tara, compress dito. Panunuwag. Compress lahat. Compress, sige, compress muna. Para makasabay lahat, 3, 2, 1, tara, akit na. Takit. Left and right kayo, left ka, 1. Tara, push pa. Tara, push. Ready? 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na, cancel na, tornado na yan, par. Putang ina, nagsilabasan, mga tarantado. San Sentinels, par. Compress na. Kasi hindi na napasok. Kailangan natin daanin talaga yun. 3, 2, 1, baba. Compress muna lahat. Wait lang, compress muna. 3, 200 PMH, 300 baba. Wala, kailangan natin daanan yung baba pa. Sige, R. Nasa right lahat ng lead. Tara, diretso, akyat. Compress muna sa box, ha. Compress muna. Compress lahat para mag-enjoy lahat. Compress. 3, 2, 1, tara, push na. Push. Sige, takbo, pre. Push na, left and right, par. Push, ready. 1, pwede na lahat yan. Sige, ubusin nyo na, linisin nyo na lang, par. Wala na dito, pre. Mga mag-GH na. Compress na, kakaklas lang nila, boy. Kalma. Compress lang. Nagipaw. 3, 2, 1, tara, baba. Baba, left side. Left side tayo, left side. Compress tayo dito. Dito muna. Compress lang. Compress muna lahat. Sige, boss. Compress lahat. Compress. In 3, 2, 1, tara, bakyat. 1. Pwede na lahat yan, par. Pagpapatayin nyo na. Lahat, par. Pagpapatayin nyo na, boy. Sige, push na nyo lahat. Push na lahat. Na yung bin, no? Makaka-play dito sa likod. Sige, ubus pa. Ubus nyo. Sa macro ko na. ICOG, wag nyo patayin yung ICOG. Compress. Compress in 3, 2, 1, drop image. Ito ang macro ko. Right. Right yung ano ng corner. Tsaka IP. 2. Sige, pre, diretso. Ito na, ready, 1. First target, par. Ready, 1. Sige, diretso nyo. Hard right. Push na. Lahat ng guild dito, par. Aray ko. Yung bin nasa likod niya. Ang inang di puta. Sige, linisin nyo. Pasok right. Kung may namatay man. Ano mo, tang ina mo. Kab.
Okay na mo, nilot mo yung... Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right. Lord, gago. Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right, 1. Compress. Okay na? 3, 200 PMH, 3, 200 baba. Oh, tara, balik, 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 back, right. Go, box muna. 6, 5, 4, 3, 200 push pa. Pwede na yan pa, ready? 1, pwede na yan. Double points. Pwede na, pare ko. Namatay pa ako, par. Rezu. Wala. Compress na kagad. Then 3, 2... Wait lang. Ay, putang ina mo, sweetie. Okay. Ito yung monster. 3, Ay, gago, 2, 1. sorry. Tara, baba. Pahimik ako si Wadboy, ah. Pahimik si Wadboy. Tara, baba. Wala dito. Nasalip. Na-compress muna. Nasa mid. Okay, compress muna. Compress. Wait lang, par. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, tracket, par. Kita. Tara, push. Ready? 1. Aray mo yung aso, mga gagat, par. Pajeno muna. Push. Grabe na ito. Yung pambabuhan nila, hindi na. Compress na sa Baka mga mid yan, ha. Baba ka, kakapatay lang nila. Press muna, pre. Hindi na, Compress. nag-portal yung iba. 200 PMH, 3, 2, 1, tara, baba. PMH, pati. Baba. An pumasok. Okay. Macro ko. Check master, tara dito. 3, 200 push. Diretso na to. Wala nang hinto to. Ready? Diretso lang. Wag! Kinang ina talaga, Diablo. Ready? 1. Tara, push. Papush. Marco na. Si Marco naman. Compress sa Macro. 3, 2, 1. Drop limit. Macro. Oops! Si WRX pa MH. Tara, macro. Compress muna saglit. Compress. And 3, and 2, 3, 2, 1, push. Push, ready? 1. Huwag kayo tumunganga dyan, mga tarantado. Sige, push. Linisin nyo. Takupin nyo lahat, pare ko. Tira ka. Boss Ning, papasok yan. Macro ko na. Dito, sa box. Macro. WRX, pasali. Compress muna, par. Si WRX, boy. Compress muna. Wala pang ang kuman, par. Hindi nag-enjoy si WRX, oh. Compress. 3, 2, 1, trap mid. Baba kayo ng baba. Nasa mid yung kalaban. Wala pa ako. Hindi ba naman talaga tamakita. Yun na, si Rhea. Takbo, kaibigan. Takbo nyo. Mga tarantado. Aray ko na matay. Yung si Rhea. Ano mo? Baho talaga itong kalaro kalaban natin. Macro. Next time, huwag na tayo magkabulsan. BL pre. Compress. 3. Saan pumasok? 3, 200 PMH. Tara, baba nga. Nasa likod natin, ha. Tara, likod. Good. Mauna yung ano dyan. Pre, may nag-ano pre ha, nung turnals ha. Okay, tara, party A. Tara, baba. Sige ba, magbit ka. Tara, baba nga. Baba. Kay ba ako to lahat, par. Baba. Sige, ubusin nyo. Wala. Ubus. Sige, ubusin nyo. Basta kayo, pre. Ubusin nyo. Wala. Asan yung Oy Pinoy? Nasa gitna, pre, ha. Asan yung Oy Pinoy?
Gitna, mid. Atraso. Break time mid. Wala ko dito. Break time mid. Wala na yan, par. Kat na sa mid. Hirap pumasok sa top. Putang ina swordsman to. Diablo. Ay, gago, nakasaltas ako. Rico. Gigis. Rico. Blue naman tayo, Sen. Sen. Boy. Blue. Parang may iba Yan naman. ako eh. Wag. Wala naman.